Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur-bhakta Vrinda Hare Krishna. Hare Krishna to all of our guests out there. Hare Krishna a vendégeknek, akik online And then vannak. we got translation as well. And to all the devotees who are here. És a baktáknak, akik itt vannak. The survivors. A túlélőknek. And as you can see here, we have special guests today. Ahogy látjátok, van egy különleges vendégünk mára. His Holiness Devāmṛta Mahārāja. Ő szentsége Devāmṛta Mahārāja. So we're going to be doing an experimental Lord Chaitanya's travels. Úgyhogy egy ilyen kísérleti új Chaitanya utazásai lecke lesz. And we're going to do what we usually do when we're together. He reads 10 verses, I read 10 verses, and as we go along, we comment. És ahogy szoktunk együtt olvasni, úgy fogjuk ezt a leckét is tartani most. Ő olvas 10 verset, én olvasok 10 verset, és aztán hozzáfűzünk dolgokat. Yesterday we had a phenomenal Rath Yatra. Tegnap egy fantasztikus Ratha játránk volt.
It was good, wasn't it? Jó volt, Wonderful, igen? so well organized and delightful. Csodálatos, remekül szervezett és nagyon örömteli. I was there at the start, Én ott voltam az elején, and then we had actually a representative from the mayor's office. volt a polgármesteri hivatal képviselője ott. She was great. And then we started off, and I went to the site. Nagyon szépen beszélt, és aztán elindult a szekér, és aztán én oda mentem a végállomásra. And thereafter it's sort of a blur what happened. Utána nekem homályos, hogy mi történt. But it was phenomenal. The organization was great. I think it was the best Rath Yatra, 26th Rath Yatra. Szuper volt a szervezés, azt hiszem, hogy ez volt a legjobb Ratha Játránk, a 26. If it wasn't for COVID. 28. lett volna, hogyha nem lett volna Covid. For me, it was a very emotionally dramatic experience to be marching in the streets of Budapest chanting Hare Krishna as compared to 45 years ago or so. Számomra egy érzelmileg drámai tapasztalat volt ez, összehasonlítva azzal, hogy milyen Budapest utcáin így felvonulni, hogy mi volt itt 45 évvel ezelőtt. I could have never dreamed of such 45 years ago. 45 évvel ezelőtt álmodni sem mertem volna ilyenről. Coming out only at night and as a fugitive and mindig csak éjszaka jöhettem ki, mint egy ilyen menekült. Always in 100% anxiety and where are the police? When are the police coming? Mindig csak 100% aggodalmakkal voltam teli, hogy mikor jönnek a rendőrök, mikor jönnek a rendőrök. So you all may take it for granted, but for me it was like entering an inconceivable spiritual world. Lehet, hogy nektek ez már olyan természetes, de számomra olyan volt, mint egy ilyen felfoghatatlan lelki világba belépni. It's during those times, during still the communist or Russian regime, then Devāmṛta Mahārāja was sort of here incognito. Az orosz kommunista rezsim idejében Devāmṛta Mahārāja jött Magyarországra inkognitóban. Trying to be inconspicuous. Próbált észrevétlen lenni. As the only dark-skinned person in Hungary. Az egyetlen sötétbőrű ember Magyarországon. And then there was Bhaktitirtha Maharaj who ran someone over. És aztán volt itt Bhaktitirtha Mahārāja, aki meg valakit elgázolt. In Romania, wasn't there? Or... I think it was here. Azt hiszem, itt volt. Anyway, it was really a wonderful event, and thank you for all the devotees who participated. Tényleg nagyon csodálatos volt ez a tegnapi program, és hálás köszönet a baktáknak, akik részt vettek. And so many guests. Olyan sok vendég volt. Place was okay. What do I have? Usually, I'm just from Nitya Seva. We'd like to thank this week Buyo Ferry, who completed his old Nitya Seva. Ezen a héten szeretnénk megköszönni Buyo Ferinek, hogy befejezte a Nitya Széváját. A Suresh Parashuramam, who is a new donor. Suresh Parashuramamnak, aki egy új adományozónk. It's a good name, Parashuranam. Jó neve van, Parashuranam. And then another anonymous who's starting a second one. Van egy névtelen adományozónk, aki egy második Nitya Szévát kezd. So that was a good week. Ez egy jó hét volt. 3 Nitya Sevas. 3 Nitya Széva. Yes, please continue on. Kérlek, folytassátok. That is a wonderful project. Ez egy nagyon csodálatos projekt. I have also one message. Van egy üzenetem is. Jól megyünk ott, minden működik? Aha, okay. Ananda Caitanya Prabhu has returned.
Ananda Caitanya Prabhu visszajött from his tour of the United States of America. az Amerikai Egyesült Államokban tett turnéjáról, And he did a fantastic service. Did about 180 sets of Navaraja Mahima. fantasztikus szolgálatot végzett, kb. 180 szett Navavraja Mahimát adott el. Plus yesterday you did one, Tegnap egyet? and that leaves us with very few sets. Így már nagyon kevés szettünk maradt. So yes, if you're interested, can you move over? No, him. He's just sort of standing in front of the camera. Milyen nyelven beszélsz? Rakditek, köszönöm. Thank you. And what was I talking about? Oh yes, Ananda Caitanya. Yeah. So there's only a few sets left now. Tehát már csak néhány szettünk maradt. If you want them, please get in touch with Bhakti Devi. Hogyha szeretnétek, akkor lépjetek kapcsolatba Bhakti You don't Devivel. have a volume 2 here with you right now? Nincs most itt nálatok második kötet? And for those of you here and out there, the volume 2 of what I call the Swami book is out. És amit én úgy hívok, hogy a Swami könyv, ennek kijött a második kötete. So you better get them before they go, because yesterday we sold about 150 of those just at the table. Úgyhogy vegyetek mielőtt elfogy, mert tegnap 150-et adtunk el csak ott az asztalnál. That was great. Ez nagyon jó volt. Yes, I was there at the table and I saw the persons crowding around eagerly consuming the real product. Ott voltam az asztalnál, és láttam, hogy ott áll körbe a tömeg, és mindenki nagyon lelkes, hogy vegyen belőle. Because I'm always a little guilty that it's not Prabhupada's books. Mindig van egy kis bűntudatom, hogy nem Prabhupád könyveit But it árulom. was great. De nagyon jó volt. Yeah. It was. Now, Brother Sevaki, our editor, Braja Sevaki, az editorunk, has this sort of mixed message to Ananda Caitanya. küldött egy üzenetet Ananda Caitanyának. It says the following: Így szól. O leader of the Brotherhood of Traveling Books, Ó, utazó könyvek testvérségének vezetője. or book distributors, if I should edit that. Könyvosztóknak kéne lennie. All glories to your outstanding service. Minden dicsőséget a kiváló szolgálatodnak. Now that you have some days to rest, Most, hogy már pihentél néhány napot, will you please merge back into your assistant editor avatar visszalépnél a másodeditor avatárodba, for Vilap Volume 2, a Viláp második kötetéhez, so that you can in the future have another 175 volumes of books hogy újra eladhassál majd 175 kötetkönyvet to sell on your next worldwide mission extraordinaire. a következő rendkívüli világkörüli missziót során. This editor is feeling all vacant in the world Ez az editor nagyon üresnek érzi a világot, due to your glorious a distractions. dicsőséges mással foglalkozásod miatt. P.S. Volume 1 sales target will be 350. Viláp az első kötet eladási célja 350 lesz. Well, I think it'll be more than that. Szerintem több. Well, so, Hare Krishna. Yes, we're zooming ahead on Volume 2. Haladunk előre a második kötettel. And so I guess we need to start working on that. Úgyhogy kell kezdenünk dolgozni ezen. Is that everything? Have I covered everything? Elmondtam mindent? Okay. And then we had a great performance yesterday. Nagyon jó színpadi A lot of előadás fun is on the volt tegnap. stage. Nagyon jól éreztük magunkat a színpadon. Great musicians like Hari Narayan. Remek zenészekkel, mint Hari Nárayana. Okay, cartels.
Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Rakshama Krishna 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 Pahima Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Pahima Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Siddhanatai Vijay Gauranga Ki Jai. Hare Krishna. And by the way, today is Ekadasi for those who haven't looked at their calendars. És egyébként ma Ékádasi van, hogyha valaki nem nézte volna a naptárat. So we're continuing or concluding on Lord Chaitanya's travels through travels in India. Folytatjuk és befejezzük az Úr Chaitanya utazásait Indiában. The Lord has now successfully gone to Vrindavan, and we are in the month of January. He's left Vrindavan, and he's on his way back to Puri. Az Úr Chaitanya sikeresen eljutott Vrindavanba, most januárban vagyunk, már visszaindult, és sikeresen visszaér Puriba. And he's just converted these Patans to Patan Vaishnavas. Pátánokat megtérítette Vaisnavákká. And therefore for those with Caitanya Charitamrita's Madhya Lila chapter 18 and verse 215. És akik a könyvben követik, a Caitanya Charitamrita Madhya Lila 18. fejezetből a 215. versnél tartunk. So she doesn't translate the verses. We just read the English, and devotees who are Hungarian can just follow in their own books. Az angol verseket nem fordítjuk, azt mindenki tudja követni a saját könyvében, csak a magyarázatokat. 215 to 225. At Soro Chaitra, the Lord requested the Sanodiya Brahmana and Rajaputa Krishnadas to return home, but with folded hands they began to speak as follows. They prayed, "Let us go to Prayāga with you. If we do not go, when shall we again get the association of your lotus feet?"
This country is mainly occupied by Muslims. At any place, someone can create a disturbance. And although your companion, Balabhadra Bhattacharya, is a learned scholar, he does not know how to speak the local language. Hearing this, Sri Caitanya Mahaprabhu accepted their proposal by smiling mildly. Thus, those two persons continued to accompany him. Whoever got to see Sri Caitanya Mahaprabhu would feel himself overwhelmed with ecstatic love and would begin to chant the Hare Krishna mantra. Whoever met Sri Caitanya Mahaprabhu became a Vaishnava, and whoever met that Vaishnava also became a Vaishnava. In this way, all the towns and villages became Vaishnava, one after the other. Just as the Lord inundated South India on his tour there, he also inundated the western part of the country with love of Godhead. Purport. According to some opinions, Sri Caitanya Mahaprabhu visited Kurukshetra while going to Prayāga from Vrindavana. There is a temple of Bhadrakali in Kurukshetra, and near that temple, there's a temple containing the deity of Sri Caitanya Mahaprabhu. Sri Caitanya Mahaprabhu finally arrived at Prayāga, and for 10 successive days bathed in the confluence of the rivers Yamuna and Ganges during the festival of Makara Sankranti, Magh Mela. Purport. Actually, the word Triveni indicates the confluence of 3 rivers, namely the Ganges, Yamuna, and Saraswati. Presently, the Saraswati River is not visible, but the river Ganges and the river Yamuna merge at Allahabad. Sri Caitanya Mahaprabhu's visit to Vrindavan and his activities are unlimited. Even Lord Shesha, who has thousands of hoods, cannot reach the end of his activities. What ordinary living being can describe the pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu? I have only indicated the general direction in the form of a summary. The pastimes and methods of Sri Caitanya Mahaprabhu are uncommon. Unfortunate is he who cannot believe even after hearing all these things. My book is the first edition. Az So én könyvem az első kiadás. I'm seeing the editorial corrections. Látom, hogy mit javítottak az új kiadáshoz. Yes, usually we only select out of the purport if there's something essential anyway, but these were correct. Általában a magyarázatból csak az ilyen nagyon lényeges dolgokat emeljük ki, témánkhoz lényeges. There was this one thing that Kaviraj Gosvāmī continually repeats, and that is how just by seeing Lord Caitanya, hearing him, people attained love of God. Van egy dolog, ami Krisnadász Kaviraj Gosvāmī ismétel, ami az, hogyha az emberek csak megpillantották az Úr Caitanyát, vagy látták őt, elérték az Isten szeretetet. Tanra sangi anyonyi, tanra sangi ana. No, sorry. Ye jana prabhura paila darashana say prema mata. People just, it was so easy to get prema when you were in Caitanya Mahaprabhu's lila. Olyan könnyű volt megkapni a prémát, amikor valaki az Úr Caitanya keftelésekor itt volt. It's not so easy now. Most nem olyan könnyű. From beginning to end, the pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu are uncommon. Just hear them with faith and accept them as true and correct. Whoever argues about this is a great fool.
he intentionally and personally brings a thunderbolt down upon his head. The pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu are an ocean of nectar. Even a drop of this ocean can inundate the whole world with transcendental bliss. Praying at the lotus feet of Sri Rūpa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Caitanya Charitamrita, following in their footsteps. I'm wondering why Kaviraj Goswami writes this, that some people challenge who cannot believe. Unfortunate is he who cannot believe this. What is it that they're not believing or arguing? Érdekesnek találom, hogy Krishnadász Kaviraj Goswami megjegyzi, hogy vannak olyan emberek, akik kihívók, vagy akik nem hisznek. Are there some kind of controversies that you know about Lord Chaitanya's Leela? Volt valamilyen ellentmondás, vagy ilyen véleménykülönbség az Úr Chaitanya Lilával kapcsolatban? I always thought that at the time there was controversy about Lord Chaitanya. Is he actually the Supreme Personality of Godhead? And then there, of course, was Nityananda's bewildering behavior, his Avaduta Chandra. Azt gondoltam mindig, hogy volt egyet nem értés azzal kapcsolatban, hogy vajon Chaitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége, és persze ott volt Nityananda Prabhu szokatlan viselkedése is. Because in Caitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami several times refers to the misunderstanding of Nityananda, even pointing out that if you accept Chaitanya Mahaprabhu but don't accept Nityananda, you're an offender. Krishnadász Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában említi, hogy hogyha valaki nem fogadja el az Úr Nityanandának a szokatlan viselkedését, még hogyha el is fogadja az Úr Chaitanyát, de nem fogadja el az Úr Nityanandát, akkor sértő. Based on what you just read, what I always wondered about was that Krishnadas Kaviraj Goswami is saying, I'm just giving you a little bit. It's impossible to describe all the activities of Lord Chaitanya. So I'm always thinking, if we're getting a drop, what's the ocean like? Ahogy olvastad most a Chaitanya Charitamritát, azon szoktam elgondolkodni, hogyha egyetlen cseppnek a hatása ilyen, akkor milyen lehet az óceán. Moment by moment, it's like everything is Leela, and to write everything down is impossible. Pillanatról pillanatra minden egy lilá volt, és mindent leírni az lehetetlen. And who knows what other pastimes took place. Ki tudja, hogy milyen más kettelések voltak. Actually, earlier on, there was one verse where Kaviraj says that Ananta Shesh writes many books about Lord Chaitanya's Leela, and they're still not completed. He's talked about writing books. Korábban Kaviraj mondta egy versében, hogy Ananta Dév rengeteg könyvet ír az Úr Chaitanya Lilájáról, tehát még könyvírásról volt szó. Do you remember which verse that was? I don't know the number. It was writing books. He's writing books. That was Könyvírásról volt szó. Just translated what he said. I haven't found it. Oh. And then perhaps the other is that sometimes the accuracy, historical accuracy of Caitanya Charitamrita is questioned, whether, like this picture of Lord Chaitanya converting 60,000 Mayavadi sannyasis, and they say, well, there's no historical record of that taking place. Valamikor a Chaitanya Charitamrita hitelessége is meg van kérdőjelezve, mint amikor van ez a történet, hogy az Úr Chaitanya megtérített 60 000 Mayavadi szannyasit, és akkor azt mondják, hogy hát sehol máshol nincs erről feljegyzés. Or his talks with the Tattvavadis. Vagy amikor a tattvavádikról beszélt. That they have no such record of that. Hogy nekik sincsenek ilyen feljegyzései. It's verse 223, Guru Maharaj. Well, it's interesting that Mahaprabhu is there in British historical accounts, and they describe him, at least some scholars, in a very interesting way.
they say that this Caitanya started out wonderfully as a social reformer, demolishing all the caste prejudices. But then in Jagannath Puri, he lost the plot. And he just went mad. That's how they see it. Vannak, akik azt mondják Caitanya Maháprabhuról, hogy hát úgy indult, mint egy ilyen társadalmi reformer, de aztán, amikor Puriba ért, akkor ott megbolondult. Just bring it a little closer. Very interesting. Yeah, and there are people who consider that Caitanya Mahaprabhu's ecstasies were actually just epilepsy. Vannak, akik meg úgy tartják, hogy Caitanya Maháprabhu extázisa igazából epilepsia. There are epileptic fits. Epilepsziás rohamok. Hare Krishna. Who was that associate of Lord Caitanya? Mukunda, the physician who was sitting on a high throne along with a king-like person, and then someone brought in a peacock fan and started fanning the king, and Mukunda saw the peacock fan and remembered Krishna intensely and fell off his high seat onto the ground. And then the king's wondering, what's going on here? And so Mukunda just tells him, epileptic fit. Mukundával is volt egy ilyen történet, hogy egy királyt legyeztek, és meglátta ezt a pávatollat, és akkor hirtelen leesett a székéről az extázistól, és akkor a király nem értette, hogy mi történik, és mondta, hogy ó, semmi, csak egy epilepsziás roham. But the king was smart enough to see through it. Yes. A király elég bölcs volt ahhoz, hogy átlátott ezen. This is something spiritual. És tudta, hogy ez valami lelki dolog. So we're starting, Caitanya Mahaprabhu instructs Rūpa Gosvāmī. Elkezdődik, ahogy Caitanya Maháprabhu tanítja Rūpa Gosvāmit. And prior to that, there's a very interesting lila or pastime of Lord Chaitanya crossing the Jamuna and meeting with, what's his name? Balaram. Huh? Well, that's after, but who does he meet first? Nobody can help out here. Oh boy. Reading Caitanya Charitamrita. Yeah. Balabacharya, Balababata. Tehát mielőtt itt a Rūpa Gosvāmī tanításai elkezdődnének, az Úr Caitanya át kell a Yamunán és találkozik Vallababattával. Okay, I'll read a few verses. Before the creation of this cosmic manifestation, the Lord enlightened the heart of Lord Brahma with the details of the creation and manifested the Vedic knowledge. In exactly the same way, the Lord, being anxious to revive the Vrindavan pastimes of Lord Krishna, impregnated the heart of Rūpa Gosvāmī with spiritual potency. By this potency, Sri Rūpa Gosvāmī could revive the activities of Krishna in Vrindavan, activities almost lost to memory. In this way, he spread Krishna consciousness throughout the world. Very interesting that Caitanya Mahaprabhu, that the knowledge of Krishna's pastimes seem to have been lost, Vrindavan pastimes. Nagyon érdekes, hogy Krishna vrindávani ketteléseiről szóló tudás úgy tűnik, hogy elveszett. Knowledge of Krishna's divinity may have been there. Lehet, hogy Krishna isteni helyzetének tudatában voltak. And of course, what Rūpa Gosvāmī ended up doing was, or his main contribution, was writing Bhakti Rasamrita Sindhu. És persze Rūpa Gosvāmī fő ajándéka a világnak az a Bhakti Rasamrita Sindhu megírása volt. Just at the end of the introductory summary to the chapter, A fejezet bevezető összefoglalójának végén Srila Prabhupada writes the following. Srila Prabhupada a következőket írja.
Kaviraj Goswami, this is, the fourth line up. Ez a negyedik sor fenn. Kaviraj Goswami then extensively describes the living condition of Sri Rūpa and Sanatana in Vrindavan. During the 10 days at Prayāga, Sri Rūpa Goswami was instructed by the Lord, who gave him the basic principles of the Bhakti Rasamrita Sindhu. So that was what I don't think we're really going. I don't know if we're going to get to that, but it's a whole sort of philosophical entree to get into Lord Chaitanya's teachings to Rūpa Gosvāmī. Nem tudom, hogy el fogunk-e odáig jutni, de ez egy egész filozófiai bevezetés, ahogy Caitanya Mahaprabhu tanítja a filozófiáról Rūpa Gosvāmī. Srila Prabhupada says Lord Chaitanya gave the basic principles of Bhakti Rasamrita Sindhu. De ahogy Srila Prabhupada mondja, az Úr Caitanya megadta a Bhakti Rasamrita Sindhu alapelveit. And that's the underlying tattva, rasa tattva of Krishna's activities in Vrindavan. És ez Krishna Vrindavani cselekedeteinek a rasa tattvája valójában. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to the devotees of the Lord. After meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu in the village of Ramakeli, the brothers Rūpa and Sanatan returned to their homes. Now we're going back again to a summary of Rūpa and Sanatan and how they came to meet Chaitanya Mahaprabhu, how one of them now is at Prayāga and the other one is going to meet with Lord Chaitanya in Varanasi. Tehát most egy kicsit visszaugrunk arra a történetre, amikor Rūpa és Sanatana Gosvāmī találkoztak az Úr Chaitanyával, és az egyikük Prajágban volt, a másikuk Varanasiban. The two brothers devised a means whereby they could give up their material activities. For this purpose, they appointed two Brahmins and paid them a large amount of money. The Brahmins performed religious ceremonies and chanted the holy names of Krishna, so that the two brothers might attain shelter at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu very soon. Interesting. Yes, I always wondered about their paying the brahmanas a large sum of money. Ez mindig meglepett engem, hogy nagy pénzösszeget adtak a brámanáknak. Yeah, chant Krishna mantra. Énekelték a Krishna mantrát. Which would really mean that they were chanting, I don't know, some Gayatri mantras or some other. Nem tudom, ez valamilyen Gayatri mantrára utal. Maybe yogic mantras with Krishna's names. Vagy valamilyen yagya mantrára Krishna neveivel. Krishna mantri Karaila do Purascharana. And doing this Purascharana. Ezt a Purascharanát végezték. Prabhupada says a ritualistic ceremony performed under the guidance of expert spiritual master or Brahmin, it is performed for the fulfillment of certain desires. One rises early in the morning, chants the Hare Krishna mantra, performs archana by the arati ceremony, and worships the deities. These activities are described in the 15th chapter, verse 108. Sounds like what we do. Ez a magyarázat azt mondja, úgy hangzik, mint amit mi csinálunk. Get up early in the morning, chant Hare Krishna, do arti, worship the deities. Korán kelni, énekelni a Hare Krishnát, áratit tartani, imádni a Murtit. But here it's for the fulfillment of a certain desire. Csak itt bizonyos vágyak beteljesítése érdekében teszik. It says it's a ritualistic ceremony, so I always wondered, is it some kind of sort of karma kanda that Rūpa and Sanatan co-opted for a transcendental purpose, or? Azon tűnődtem mindig is, hogy itt az van, hogy rituális szertartás, és hogy ez olyan azt jelenti-e, hogy akkor Rūpa és Sanatan valahogy összefogtak, hogy ebből csináljanak valami lelki dolgot. I've heard, of course, Prabhupada refers to Purasharana earlier. Mm-hmm. Prabhupada korábban is utal a Purascharára. And that Purasharana can be performed for different purposes. És ezt a Purascharanát különböző célokkal lehet végezni. I've heard of Vaishnavas doing Purasharana for attaining Krishna's darshan.
Hallottam, hogy vaisnavák csinálnak Purascharanát azért, hogy megpillanthassák Krisnát. Like they take a vow, I'm going to chant, I don't know, 3 lakhs of names. Mondjuk fogadalmat tesznek, hogy 3-szor 100 000 nevet énekelnek. Eat once a day. Egy nap csak egyszer esznek. Not speak. Nem szólalnak meg. Until Krishna gives me his darshan. Amíg Krishna nem engedi, hogy megpillantsa. It's sort of trying to force Krishna's hand. Mint hogyha valaki kényszeríteni akarná Krisnát. But here they're doing it to get Lord Chaitanya's association. De itt azért csinálják, hogy megkapják az Úr Chaitanya társaságát. Prabhupada had never encouraged us to do anything like that. Bennünket Prabhupád sosem bátorított ilyesmire. Any comment? Perhaps it's that they're just utilizing whatever is happening around, whatever dharma activities, and aiming it all for attaining Lord Chaitanya's association. But as you say, we don't do those ritualistic ceremonies. We certainly chant Hare Krishna, and as the purport says, lehet, hogy csak minden ilyen dharmával kapcsolatos tettet próbáltak összekapcsolni azzal, hogy az Úr Chaitanya elérésére legyenek használva, de ahogy említetted, mi nem csináljuk ezeket azon kívül, hogy énekeljük a Hare Krishnát. I always thought that this indicates that their intensity of eagerness. Okay, we want the shelter at the lotus feet of Mahaprabhu. Okay, we'll do this, we'll do that, we'll do that, we'll do that. But they're so absorbed in attaining that shelter that everything around them is converted for that purpose. And as we're going to hear, they're making such political arrangements. Mindig azt gondoltam, hogy paying off persons with money and all kinds of things. hogy ez a nagyon erős vágyuk, hogy oltalmat találjanak Sri Caitanya Mahaprabhunál, és hogy mindenki más is, és hogy ezért teszik mindezeket az elrendezéseket, még ilyen politikai dolgokba is fognak. Mint hogy lefizették a brámanák. But definitely you're right that they have a transcendental purpose, but if, the Brahmins were really pure, they wouldn't have asked for any payment. They said, no, we'll just do this for you as a seva. Biztos, hogy igazad van, hogy nekik volt egy transzcendentális céljuk, de hogyha a brámanáknak is az lett volna, akkor azt mondták volna, hogy nem, nekünk nem kell ezért pénzt adni, mi ezt szolgálatból csináljuk. And they paid them a lot of money. És itt az, hogy nagyon sok pénzt fizettek nekik. I guess they were worried, well, what if Navab finds out? Then so we have to give them a lot. Lehet, hogy aggódtak, hogy mi van, hogyha valaki megtudja, sokat kell adni. I'll leave it to you. At this time, Sri Rūpa Gosvāmī returned home, taking with him large quantities of riches loaded in boats. Srila Rūpa Gosvāmī divided the wealth that he brought back home. He gave 50% in charity to Brahmanas and Vaishnavas, and 25% to his relatives. Purport. This is a practical example of how one should divide his money and retire from household life. 50% of one's money should be distributed to qualified and pure devotees of the Lord. 25% may be given to family members, and 25% may be kept for personal use in case of emergency. Comments? Well, I remember back in the 70s, the early days of ISKCON, it was considered the standard that you give 50% of your income. A 70-es években az ISKCON kezdetekor ugye az volt a szokás, hogy az ember a bevételének az 50%-át odaadja. I remember one devotee told me this, one of Prabhupada's first disciples. Emlékszem, hogy Prabhupád egyik első tanítványa mondta. He was working a job in Los Angeles, and he greeted Prabhupada as Prabhupada came back from the morning walk. Los Angelesben dolgozott, és amikor Prabhupád visszajött egy reggeli sétáról, akkor köszöntötte őt. And Prabhupada asked him, what are you doing? Prabhupád kérdezte, hogy mit csinálsz? And he said, I'm working. Mondta, hogy dolgozom. And as Prabhupada turned to go up to his quarters, he said,
50%. És hogy Prabhupád így megfordult, hogy menjen fölfelé, a lépcsőn visszafordult, és akkor mondta, hogy 50%. So how do we practically apply that in this day and age? Hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban manapság? Hare Krishna. Yeah, we could talk about this for the rest of the class. Erről szólhatna a lecke további része. Is time also money? That persons are giving time. In that time they could be making money. Az idő is pénz, hogyha valaki az idejét adja, ami alatt pénzt csinálhatna. That's how we're setting it up is like that, you know, if devotees, sort of the average devotee is just sort of getting by with what they earn. Itt ugye sokszor az is nehézség, hogy a bakták általában éppen csak, hogy megélnek abból, amennyit keresnek. So they can do service, come temple, do some kind of service. Tehát az is jó, hogyha valaki a templomba jön és szolgálatot végez. And we're only working on 10%. És mi csak a 10%-ra törekszünk. Let someone give 10%. Adjanak a bakták 10%-ot. But Prabhupada refers a lot to 50%. De Prabhupada nagyon sokat említi ezt az 50%-ot. Why? Someone could ask, why 10%? Is that remnant of Christian culture tithing? Or? Yeah. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 10%-ot? If you look up tithing in dictionary, at least in my dictionaries, it says the process of, you know, giving to a charitable cause or religious cause 10% of your income. So van egy ilyen kifejezés, ami kifejezetten azt jelenti, hogy a bevételet 10%-át valamilyen vallási célra fordítani. Yeah, 50% is like you really got to be doing well to do that. Ahhoz, hogy valaki 50%-ot adjon, ahhoz igazából nagyon jól kell keresnie. Well, some scholars might say that this 10% is an example of Vaishnavism adapting to local culture because the 10% number is a Christian thing. So. Valaki mondhatná azt, hogy amikor erről a 10%-ról beszélünk, akkor lehet, hogy csak így ráhangolódunk a keresztény kultúrára, mert a keresztények csinálják ezt a 10%-ot. Okay, we'll make it 20%. Jó, hát akkor legyen 20. You have to be different. Másnak kell lennünk. It's yeah. I mean, it's a good sort of percentage. I don't know whether our reference was because of any Christian influence, but itself it's sort of modest in one way, but at least it gives some kind of substantial contribution. Nem tudom, hogy ennek igazából keresztény hatása az oka, de ez egy ilyen szerény hozzájárulás, de mégis az embernek egy hozzájárulása. Just like we try with our Nitya Seva, you know, which is sponsoring the deities worship for a day, sort of perpetually, and that's a good amount. Mint ahogy van ez a Nitya Szévánk, hogy a murtikat hosszú távon fent tudjuk tartani, és ez egy komolyabb összeg. And some devotees, you know, can do one Nitya Seva. Valaki egy Nitya Szévát tud fizetni. Now Mohan isn't here, and our record is someone who's doing 9. És a rekord azt hiszem az, hogy valaki 9-et vagy 10-et fizet. Yeah. So anyway, just somehow, if certainly our movement would be much more well off if all devotees were contributing something. Az biztos, hogy a mozgalmunk sokkal nagyobb lendületben lenne, hogyha mindenki hozzáadna valamit. And this is, you know, not one lump sum, which you always get sort of devotees give or do some type of donation. És itt nem egy összegről van szó, ugye a bakták mindig adnak valamilyen adományt. But, you know, a certain percentage of whatever Krishna gives you, then you give a percent of that. Hanem egy bizonyos százalékról, hogy folyamatosan, ahogy kapsz Krishnától valamit, annak egy részét mindig odadod neki. What was it that you were talking about when
when what's his name came back, who was the GBC. Oh, you want me to tell that story? Why not? There's Prabhupada story. They'll take it in the right way, and It's Prabhupada story. well, there was this leader of the New York Yatra who went off the rails, and a year later, he reappeared again when Prabhupada came to Los Angeles. New York Yatra vezetője egyszer úgy eltévedt, és aztán újra felbukkant, amikor Prabhupada Los Angelesbe jött. So that was the first time I had seen him since his demise. Ez volt az első alkalom, hogy láttam azután, hogy így leesett. He suddenly appeared and prepared to offer Guru Puja to Prabhupada. Hirtelen megjelent, és Guru Puját akart ajánlani Prabhupádnak. And I remember just looking at him like, oh, you cheated us, you abandoned us, you went off the rails. És emlékszem, hogy így megláttam, és akkor csak ez volt bennem, hogy hú, de becsaptál bennünket, elhagytál minket, leestél. But then I saw Prabhupada looking at him with such love. De aztán megláttam, hogy Prabhupád olyan végtelen szeretettel nézte. I was thinking, Prabhupada's not looking at me like that. Mondtam, hogy Prabhupád rám nem így néz. So then, after class, Prabhupada, of course, went up to his quarters. És a lecke után Prabhupád felment a szobájába. And this ex-leader followed Prabhupada. És ez a régi vezető ment Prabhupád után. And offered his dandavats to Prabhupada in Prabhupada's room. Dandavat hódolatát ajánlotta Prabhupádnak Prabhupád szobájában. And then put down on Prabhupada's desk $25,000. És aztán letett Prabhupád asztalára $25,000. So the secretary told me the first thing Prabhupada said to him was, Bali, so nice to see you, and your money too. És akkor emlékszem, hogy a Prabhupád szolgája mondta, hogy Prabhupád ezt mondta, hogy Bali, milyen jó újra látni, és a $25,000 is. Prabhupada knew how to encourage him. Prabhupád tudta, hogy kell bátorítani. Later, while filing Prabhupada's correspondence, I saw that Prabhupada referred to him as a first-class businessman. Később, amikor Prabhupád levelezését olvastam, láttam, hogy valamikor Prabhupád úgy utalt rá, mint egy első osztályú üzletember. So nice to see you, and your money too. Olyan jó látni téged, és a pénzedet is. Hare Krishna. He kept 1/4 of his wealth with a respectable brahmana. He kept this for his personal safety because he was expecting some legal complications. He's taking sannyas. Sannyasis keep 1/4 of what... Szanyászt vett. A szanyászik megtartják a pénzük 1/4? Because Prabhupada says that you keep 1/4 for emergencies. Mert Prabhupád azt mondja, hogy 1/4 megtartani vészhelyzetre. We're not doing that. Mi ezt nem csináljuk. Well, he was expecting some legal problems in making his transit to sannyas life, so he was being pragmatic, I thought, and teaching us how to be pragmatic. Jogi problémára számított, és pragmatikus volt, és tanította nekünk is, hogy legyünk pragmatikusak. He's on the way to giving up everything. That's what I always thought. Mindig azt gondoltam, hogy úgy halad az úton afelé, hogy feladjon mindent. But for others, it's all right to do that. Also keep 1/4. Másoknak is ez megfelelő megtartani az 1/4? Well, that could be a sociological discussion. Ez egy társadalmi vita lehetne, vagy beszélgetés. Especially those who are then vanaprasthas, who actually just sort of leaving family life or at least distancing themselves from their past encumbrances and just getting into full-time spiritual life again.
Ez inkább a vánaprasztákról szól, akik kezdenek így eltávolodni az anyagi körülményektől, anyagi dolgaiktól, hogy teljesen elmerüljenek a lelki életben. I could see husband and wife, yes, we need something to maintain us. Ez érthető, hogy a férnek és a feleségnek szüksége van valamire, valamit megtartani ahhoz, hogy fenntartsák magukat. Sociological discussion. Sannyasis are dependent on, well, in our case, dependent on the society. Ez egy társadalmi beszélgetés lenne. A mi esetünkben ugye a szannyászik, ők a közösségen függnek. Közösségre bízzák magukat. I took it that he's so fixed on attaining shelter at the lotus feet of Mahaprabhu that he's hiring brahmanas and giving them large sums of money, perform some ritualistic ceremonies, keeping something for personal safety because he's expecting he's going to have to bribe his way out, and he's just so totally focused on attaining Mahaprabhu's lotus feet that it's an all-consuming desire. He's just doing everything necessary to achieve that goal. Úgy látom, hogy annyira erős ez a vágya, hogy az Úr Chaitanya oltalmát elnyerje, hogy mindent ennek az érdekében használ, emiatt lefizet brámanákat, végzi ezeket a rituális szertartásokat, bármit megtesz azért, hogy elérje ezt a célt, megtart valamennyi pénzt magának, hát ha szüksége lesz rá ehhez. And I mean, the next verse is he gave 10,000 gold coins. És következőben azt olvassuk, hogy 10,000 aranyérmét adott. Which is what Sanatana Gosvāmī used to bribe his way out. Ami Sanatana Gosvāmī arra használt, hogy ő lefizessen valakit, hogy kijöjjön. That one quarter was at least 10,000, because he gave it out of that, he gave 10,000. Tehát ez az egy negyed, amit megtartott, az legalább 1000 aranyérme volt, 10,000 aranyérme volt, mert ennyit adott, ennyit fizetett belőle. That's a lot. Ez nagyon sok. I mean, I don't know how big the gold coins are, but if they're anything the size of what we have, a rand or something like that, this, how much is something like that? Nem tudom, hogy mekkora aranyérme lehetett. Half an ounce, third of an ounce, so it's like, say, $800 times 10,000. Akkor egy érme $800, az beszorozzuk 10,000-rel. 10,000 is 80 million. 8 million. 800 times 10,000 plus 1 is 8 million. $8 million. $8 millió. That was a pretty good bribe. Ez egy elég jó lefizetés volt. These grocers must be pretty honest people. És nagyon becsületes emberek voltak. He deposited 10,000 coins, which were later spent by Sri Sanatana Goswami in the custody of a local Bengali grocer. Sri Rūpa Goswami heard that Sri Caitanya Mahaprabhu had returned to Jagannath Puri and was preparing to go to Vrindavana through the forest. Sri Rūpa Goswami sent 2 people to Jagannath Puri to find out when Sri Caitanya Mahaprabhu would depart for Vrindavan. Again, he's doing all these arrangements. He's really manipulating the material energy and using every recourse at his disposal, sending 2 people all the way from, I guess, Ramakeli to Jagannath Puri just to find out when Mahaprabhu is going to leave for Vrindavan. Megint azt látjuk, hogy annyiféle elrendezést tesz, így manipulálja az anyagi energiát, hogy 2 brámanát elküld csak azért, hogy megtudja, hogy Chaitanya Mahaprabhu mikor indul el Vrindavanból. Sri Rūpa Goswami told the 2 men, "You are to return quickly and let me know when he will depart. Then I shall make the proper arrangements." While Sanatana Goswami was in Gauda Desha, he was thinking, the Nawab is very pleased with me. I certainly have an obligation. Is that it for me? Or? Somehow or other, if the Nawab becomes angry with me, I shall be greatly relieved. That is my conclusion. On the pretext of bad health, Sanatana Goswami remained home,
Thus he gave up government service and did not go to the royal court. The greedy masters of his clerical and secretarial staff performed the government duties while Sanatan personally remained home and discussed revealed scriptures. What is Lobi? Yeah, why does it say the greedy masters? Why is it making the point that they're greedy? Miért mondja, hogy kabzsi vezetők, vagy kabzsik? Just translate. You translated? Yes. Oh. I thought I read somewhere, maybe a historical account, that they were thinking, well, if Sanatan's out of action, whatever his name was it Dabirkas or Sakara Malik? If he's out of action, we can get his post. So we'll do his work very diligently so the Nawab will notice us and we can take over. Mindig azt gondoltam, hogy Sanatana Gosvāmī, nem tudom, hogy pont melyik volt az ő neve, Dabirkas vagy Sakara Malik, hogy akkor így nagyon lelkes volt, hogy hát nézzük, hogy mi az ő helyzete, mert hát akkor mi elfoglalhatnánk az ő posztját. Office politics. Irodai politika, hivatali politika. Where did do you know where you read? I can't remember. Yeah. Tudod, hogy erről hol olvastál? Nem emlékszem rá. Sri Sanatan, sorry, it's me or you? Who's reading? Sri Sanatan Goswami used to discuss Srimad Bhagavatam in an assembly of 20 or 30 learned Brahmin scholars. I didn't look at the purport. Should we read it? Yeah, there's no purport there? There's a long purport. Uh-huh. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur gives the following commentary on the words Bhagavat Vichar. As confirmed in the Mundaka Upanishad, there are two kinds of educational systems. I'll just read the translation. There are two kinds of educational systems. One deals with transcendental knowledge, Paravidya, and the other with material knowledge, Aparavidya. All the Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, and their corollaries known as Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chanda, and Jyotish belong to the inferior system of material knowledge, Aparavidya. But Paravidya, one can understand the Akshara, Brahman, or the Absolute Truth. As far as Vedic literature is concerned, Vedanta Sutra is accepted as the Paravidya. Srimad Bhagavatam is an explanation of that Paravidya. Those who aspire for liberation and introduce themselves as Vedantika are also equal to these groups aspiring to improve religion, economic development, and sense gratification. Dharma, Artha, Kama, and Moksha are called Chatur Bharga. They are within the system of inferior material knowledge. Any literature giving information about the spiritual world, spiritual life, spiritual identity, and the spirit soul is called Paravidya. Srimad Bhagavatam does not have anything to do with the materialistic way of life. It gives transcendental information to educate people in the superior system of Paravidya. Sanatana Goswami was engaged in discussing the Bhagavat Vidya, which means he discussed transcendental superior knowledge. Those who are karmis, gyanis, or yogis are not actually fit to discuss Srimad Bhagavatam. Only Vaishnavas or pure devotees are fit to discuss that literature, as stated in Srimad Bhagavatam itself. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmid Paramahamsamekam Amalam Gyanam Param Giyate Yatra Gyana Viraga Bhakti Sahitam Naishkarmyam Aviskritam Tachinvan Supatan Vicharan Paro Bhaktya Vimuchayen Nara. I'll just go on to the next verse. While Sanatana Goswami was studying Srimad Bhagavatam in an assembly of learned Brahmins, one day the Nawab of Bengal and other persons
suddenly appeared. The full name of the Nawab of Bengal, Hussain Shah, was Alauddin Sayyada Hussain Shah Sharipa Mukha. That's a long name. And he ruled Bengal for 23 years, from 1423 to 1443 Shakabda era. Sanatana Gosvāmī was studying Srimad Bhagavatam with the scholars in the year 1424. So just, although not mentioned in the Gorganadesh Dipika, but he's the incarnation of Jarasandha. A Gorganadesh Dipika ugyan nem említi, de ő Jarasandha inkarnációja. And I don't know where that knowledge comes from, but it's nem tudom, hogy ez a common knowledge, isn't it? Tudás honnan származik, de egy közismert dolog ez. Perhaps some other books. Valószínűleg másik könyvben van. Seems like Krishna killing him didn't really do anything, change his, it was Bhima who killed him, didn't really change his ways. Úgy tűnik, hogy az, hogy Bhima megölte, nem igazán változtatott a mentalitásán. As soon as all the Brahmins and Sanatana Goswami saw the Nawab appear, they all stood up and respectfully gave him a sitting place to honor him. Next. The Nawab said, I sent my physician to you, and he has reported that you are not diseased. As far as he could see, you are completely healthy. I am depending on you to carry out so many of my activities, but you have given up your governmental duties to sit here at home. You have spoiled all my activities. What is your intention? Please tell me frankly. Sanatana Goswami replied, you can no longer expect any service from me. Please arrange for someone else to tend to the management. Sounds like one of my illustrious godbrothers. Úgy hangzik, mint az egyik ragyogó Isten testvérem, Retiring from the GBC. aki visszavonult a GBC-től. You can no longer expect any service from me. Please arrange for someone else to tend to the management. At least they didn't throw me in jail. Többre szolgálatra tőlem. Ti dolgozzatok a vezetésen, csak nem lett börtönbe dobva. Because Sanatana Goswami, as he earlier said, the Nawab was so obliged to him for his excellent service. Sanatana was running the whole empire. Nawab annyira lekötelezett volt a Sanatana Goswami szolgálataiért, ugye ő vezetett mindent. So similarly, we very aging leaders in ISKCON, we have this sense of obligation and to the empire. Nekünk az ISKCON öregedő vezetőinek is van egy kötelezettségünk itt a birodalom felé. So we'd like to say, please arrange for someone else to tend to the management. Szeretjük mondani ezt, hogy légy szíves, most már valaki más csinálja a szervezést. Well, I did it different. I said, here is someone very competent to arrange for the management. De én egy másik dolgot csináltam, mert itt valaki olyanról volt szó, aki igazából nagyon szakértője volt a szervezésnek. Yes, that is the sterling example. Ez a csodálatos példa. Becoming angry with Sanatana Goswami, the Nawab said, your elder brother is acting just like a plunderer, referring to himself, the elder brother. Magára utal, mint báty. Oh, he's the elder brother. Mm-hmm. Ő a báty. Yes. By killing many living entities, your elder brother has destroyed all Bengal. Now here you are, destroying all my plans. Sanatana Goswami said, you are the supreme ruler of Bengal and are completely independent. Whenever someone commits a fault, you punish him accordingly.
he's basically telling the Nawab, you can do whatever you like, but I'm going to do my thing. Gyakorlatilag azt mondja a Nawabnak, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, de én meg azt csinálom, amit én akarok. I'm not going to tell you what to do, and you're not going to tell me what to do. That's Nem fogom a nice, megmondani polite neked, way hogy of mit saying csinálj, that. de te sem mondd meg nekem, hogy mit csináljak, ezt mondja udvariasan. You're completely independent. If you want to punish someone, but I'm going to do what I'm going to do. Te teljesen független vagy, függetlenséggel rendelkezel, azt büntetsz meg, akit akarsz, de én azt csinálok, amit akarok. Hearing this, the Nawab of Bengal stood up and returned to his home. He ordered the arrest of Sanatana Goswami so that he would not be able to leave. Here in the purport it talks about younger brother. A magyarázatban az öcsről van szó. Shall we read the purport? Like? It is said that the relationship between the Nawab of Bengal and Sanatana Goswami was very intimate. The Nawab used to consider Sanatana Goswami his younger brother. And when Sanatana Goswami showed a very strong intention to resign, the Nawab, feeling familial affection, essentially said, I am your elder brother, but I do not look after the state management. My only business is attacking other states with my soldiers and fighting everywhere as a plunderer. Because I am a meat eater, Yavana, I am used to hunting all kinds of living beings. In this way, I am destroying all kinds of living entities in Bengal. While engaged in this destructive business, I am hoping that you will tend to the administration of the state. Since I, your elder brother, am engaged in such a destructive business, you, being my younger brother, should look after the state management. If you do not, how will things continue? This talk was based on a family relationship, and Sanatana Goswami also replied in an intimate and joking way. Essentially, he told the Nawab, my dear brother, you are the independent ruler of Bengal. You can act in whatever way you like, and if someone commits a fault, you can punish him accordingly. In other words, Sanatana Goswami was saying that since the Nawab was accustomed to acting like a plunderer, he should go ahead and take action. Since Sanatana was not showing much enthusiasm for performing his duty, the Nawab should dismiss him from his service. The Nawab could understand the intention of Sanatana Goswami's statement. He therefore left in an angry mood and ordered Sanatana Goswami's arrest. Well, they were supposedly having a joking conversation. Az volt a terv, hogy ez egy ilyen tréfás beszélgetés. But it ends up with the Nawab pushing the button and ordering Sanatana Goswami's arrest. De a vége az, hogy a Nawab megnyomja a gombot és elrendeli Sanatana Goswami fogságát. We've heard that this talk was based on a family relationship, and Sanatana Goswami also replied in an intimate and joking way. Ugye ez a beszélgetés családi kapcsolaton alapult, és Sanatana Goswami egy bensőséges, tréfálkozó módon válaszolt. So I always thought that this shows how you can't trust the mind of someone who can't control their senses. Mindig azt gondoltam, hogy ez azt mutatja, hogy nem bízhatsz egy olyan személynek az elméjében, aki nem tudja kontrollálni az érzékeit. One minute they're speaking intimately and joking in a joking way, and the next minute the Nawab is angry and orders Sanatana Goswami's arrest. Egyik pillanatban ilyen bensőséges, tréfás beszélgetést folytatsz velük, és a következő pillanatban már dühösek, és elrendelik a fogságát Sanatana Goswaminak. Like Kamsa begging forgiveness from Vasudeva and Devaki. Mint Kamsa, aki könyörög Vasudeva és Devaki bocsánatáért. Falling at their feet, clutching their feet. A lábukhoz borul, megragadja a lábukat. Please forgive me, it was all destiny. Kérlek, bocsássatok meg, mindez csak a sors volt. We're not the body. Mi nem ez a test vagyunk. I really wasn't the killer, and no one was really killed. Nem én voltam a gyilkos, és igazából senki sem lett megölve. Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur points out that Kamsa's example shows that
even someone who knows Atma Tattva, the science of the soul, if they're inimical to Krishna, they can perform such cruelties, even though they know Atma Tattva. Még hogyha valaki ismeri is az átma tatvát, tud ilyen kegyetlen dolgokat csinálni, hogyha nem bakta. And of course, after all that begging of forgiveness, which Vasudeva and Devaki surprisingly gave, you know what happens when Kamsa goes home to hear from his advisors. Bocsánatért könyörgött, és el is nyerte ezt a bocsánatot Vasudevtól és Devakitól, de tudjátok, hogy mi történik, amikor hazament, és aztán a tanácsadóit hallgatta. His demoniac advisors turn his mind around completely. A démonikus tanácsadói teljesen megváltoztatták a gondolkodásmódját. So similarly, it looks like the Nawab, although participating in such an intimate conversation with his younger brother, the next minute he says, "Arrest him!" Úgy tűnik, hogy itt is erről van szó, hogy a Nawab egy ilyen bensőséges beszélgetésben van az öccsével, és aztán a következő pillanatban azt mondja, hogy vessétek fogságba. I have a question. Van egy kérdésem. It crops up throughout Caitanya Charitamrita. Ez a Caitanya Charitamritából kijön. Sanatana Gosvāmī said, Nawab Hussain Shah said, how did Kaviraj Gosvāmī know exactly what the conversation was? This is all put into quotation marks as if this is actually verbatim statements. Ja, azt látjuk, hogy ahogy ír Kaviraj Gosvāmī, azt mondja, hogy Sanatana Gosvāmī azt mondta, hogy a Nawab azt mondta, hogy honnan tudja ezeket Sanatana Gosvāmī ilyen idézetekkel. Obviously it's coming through someone else. Nyilván valaki máson keresztül tudta meg. Maybe Sanatana Gosvāmī himself told him. Lehet, hogy maga Sanatana Gosvāmī mondta neki. The lila. Mesélte el a kettelést. Well, this is the mystery. How that we discussed this before privately. These acharyas, extraordinary personalities from the spiritual world, exactly how much are they being dictated to? Ez egy rejtély, és kettesben már beszéltünk erről, hogy ezek a személyiségek mennyire, mikor írnak, mennyire diktálva van nekik az, amit írnak. Kaviraj Gosvāmī refers to Madan Mohan guiding him and speaking to him. And so as you were saying in our own conversation, are the themes, the basic fundamental themes being dictated, or is it word for word, or? Kaviraj Gosvāmī mondja, hogy ugye Madan Mohan vezeti őt, ő diktál neki, de ez a diktálás, ez mit jelent, hogy így a fő pontokat diktálja, vagy mit? About Sanatana Gosvāmī in Brihad Bhagavatamrita, it said that he's empowered, he has full knowledge of all the scriptures, those that are existent and those that have actually disappeared in time. In other words, even lost scriptures, he has access to because A Brihad Bhagavatamritában olvassuk, hogy Sanatana Gosvāmī fel volt hatalmazva, és teljes tudása van minden szentírásról, azokról is, amik elvesztek. But yeah, for me it's always very interesting how here I can sort of understand, yes, Sanatana Gosvāmī is doing parikrama of Govardhan Hill every day. Általában számomra ez nagyon érdekes. Itt mondjuk úgy valamennyire érthető, hogy ugye Sanatana Gosvāmī minden nap ment Govardhan parikramára. Kaviraj Gosvāmī is there living beside Raghunath Das Gosvāmī. Kaviraj Gosvāmī ott van, ott lakik Raghunath Das Gosvāmī mellett. So it's possible that Sanatana Gosvāmī, it was like first hand that they received that knowledge. Lehet, hogy első kézből kapta ezt a tudást. Or it may have come through others. Vagy másokon keresztül. But in other cases, it's not so clear how conversations or even events get communicated. De más részeknél nem olyan világos, hogy bizonyos eseményekről vagy ilyen beszélgetésekről honnan tudtak. Anyway, go ahead. At this time, the Nawab was going to attack the province of Orissa, and he told Sanatana Gosvāmī,
come along with me. Sanatana Gosvāmī replied, you are going to Orissa to give pain to the Supreme Personality of Godhead. For this reason, I am powerless to go with you. Then Nawab again arrested Sanatana Gosvāmī and kept him in prison. At this time, Sri Caitanya Mahaprabhu departed for Vrindavana from Jagannath Puri. I had read in some writing or comment that Sanatana Gosvāmī was in jail for 8 months. Valahol olvastam, hogy Sanatana Gosvāmī 8 hónapig volt börtönben. So a question. Kérdés. Here is an eternal associate. Itt van egy örök társ. An extraordinary empowered Egy personality. rendkívül felhatalmazott személy. Why is he? I mean, obviously, being a prisoner is not a very pleasant place. Nyilvánvalóan rabnak lenni nem egy kellemes dolog. Being imprisoned for 8 months. Börtönben lenni 8 hónapig. It's quite extreme. It's like Prayāga Mahārāja having to go through all that torture from Hiranyakashipu. Elég extrém, olyan, mint ahogy Prayāga Mahārāja annyiféle kínzáson esett át Hiranyakashipu kezétől. Means that even pure devotees can expect to go through all the tribulations of material existence. Azt jelenti, hogy még a tiszta baktáknak is, ők is ki vannak téve az anyagi élet nehézségeinek. Prabhupada had heart attacks. Prabhupádnak szívrohama volt. And other things, attacked by a bull. Meg volt támadva egy bika által. And then ultimately he suffered in the last, 6-7 months. It was very trying. És sokat szenvedett az utolsó 6-7 hónapban. Nagyon ilyen fájdalmas volt, ahogy elment. Any thoughts on that? Valamilyen gondolat erről? Discomfort and they're going, in Prabhupada, all right, they're going somewhere else to preach, and then somewhere else it goes through this, and they keep going through it. Do they experience these things like we do, or do they experience them with a different type of consciousness? Is the perception of these things different? Ja, ez a kérdés, hogy ezek a nagy személyiségek ezeket a szituációkat ugyanúgy élik meg, mint mi, ugyanazokat a nehézségeket tapasztalják, vagy a tudatállapotuk miatt másképp tapasztalják a dolgokat? I always thought that internally their experience is completely different than that of an ordinary person going through ordeals. But I think of the coconut example. The inside of the coconut is the real thing, and then there's the husk. So their husk, so to speak, seems to be going through all these traumatic events, but in the pulp of the coconut is always there at Krishna's lotus feet. Mindig azt gondoltam, hogy ezek a személyiségek belül egészen máshogy élnek meg dolgokat, mint mi. Van ez a kókuszdió példa, ugye, hogy van a kókuszdiónak a belseje, meg van a héja, és a héj az ugyanúgy néz ki, de belül ott van a belseje a kókuszdiónak, és ez mindig nagyon édes. That's a good example, that coconut. Jó ez a példa a kókuszdióra. Completely separated, so they experience it in a different way. Teljesen elkülönül a két része egymástól, és ezért, tehát, hogy ők egészen másképp tapasztalnak dolgokat. When you follow Srila Prabhupada's 1977 conversations, it seems like Srila Prabhupada is experiencing things very similar to the way we would. Hogyha Srila Prabhupád 77-es beszélgetéseit követjük, akkor abból úgy tűnik, mintha Srila Prabhupád hozzánk nagyon hasonlóan élne meg dolgokat. Other times, obviously, he expresses different things. Persze bizonyos időkben más dolgokat fejez ki.
quite a few Bhagavatam purports, he makes the point that the pure devotees undergoing tribulations is not the same as an ordinary person. So több Bhagavatam magyarázatban mondja Prabhupád, hogy másképp érik meg a nehézségeket a tiszta bakták. Mm-hmm. Okay, I'll continue. please. The two persons who went to Jagannath Puri to inquire about the Lord's departure returned and informed Rūpa Gosvāmī that the Lord had already departed for Vrindavan. Upon receiving this message from his two messengers, Rūpa Gosvāmī immediately wrote a letter to Sanatana Goswami saying that Sri Caitanya Mahaprabhu had departed for Vrindavan. In this letter to Sanatana Goswami, Sri Rūpa Goswami wrote, "We two brothers are starting out to go see Sri Caitanya Mahaprabhu. You must also somehow or other get released and come meet us." Here the two brothers mentioned are Rūpa Goswami and his younger brother, Anupam Malik. Rūpa Goswami was informing Caitanya Sanatana Goswami that he should join him and his younger brother. That was Prabhupada's purport. Rūpa Goswami further informed Srila Sanatana Goswami, "I have left a deposit of 10,000 coins with the grocer. Use that money to get out of prison." I mean, grocers aren't rich people. Only 10,000 gold coins. A fűszeresnél hagyta ezt a pénzt, ugye gazdag emberek 10,000 aranypénzt. It's like, a mini truck, minibus full of gold coins. Egy ilyen kis teherautónyi aranyérme. Somehow or other, get yourself released and come to Vrindavan. After writing this, the two brothers, Rūpa Goswami and Anupama, went to see Sri Caitanya Mahaprabhu. I need part 1. Rūpa Goswami's younger brother was a great devotee whose actual name was Sri Vallabh, but he was given the name Anupam Malik. Sri Rūpa Goswami and Anupam Malik went to Prayāga, and they were very pleased to hear news that Sri Caitanya Mahaprabhu was there. After Prayāga, Sri Caitanya Mahaprabhu went to see the temple of Bindu Madhava, and many hundreds and thousands of people followed him just to meet him. Some of the people following the Lord were crying, some were laughing, some were dancing, and some chanting. Indeed, some of them were rolling on the ground, exclaiming, "Krishna, Krishna." Why weren't we there? Well, when I saw the Rath Yatra festival site yesterday and so many visitors passing through, and there's the sound of the Hare Krishna mantra going everywhere, this tent, that tent, and so many people lined up to take prasad. It was reminding me of how Lord Chaitanya's flood of mercy is pouring, and how satisfied he is to see such transcendental activities going on. Tegnap, amikor a Ratha Yatra fesztiválon láttam a felvonulás, és aztán ott a parkban azt a rengeteg embert, aki jött, és ahogy a szennév hangja betöltötte a teret, és milyen sok érdeklődő ember volt, akkor ez arra emlékeztetett, hogy az Úr Chaitanya szeretete elárasztotta a világot. The people are just milling around, but they're actually mixing with devotees. Az emberek csak így jöttek-mentek, de bakták között voltak. They're rubbing shoulders with devotees. Összeért a válluk baktákkal. So the whole festival is just a massive device for saturating persons with devotee association. Az egész fesztivál arról szólt, hogy tömegek megkapják a bakták társaságát. And their senses are being hooked to transcendental sense objects. És az érzékeik transzcendentális tárgyakhoz, érzéktárgyakhoz kapcsolódtak. Of course,
with Mahaprabhu, things are on an inconceivably higher level. Persze Mahaprabhu esetében minden ez felfoghatatlanul magasabb szinten történik. Therefore, people are crying, laughing, dancing, rolling on the ground. We haven't seen that yet at our Az emberek festivals. sírnak, nevetnek, hemperegnek a földön, ezt azért tegnap nem láttuk. But we still should not underestimate the potency of those transcendental activities as staged yesterday. De nem szabad alulbecsülni azoknak a transzcendentális tevékenységeknek az értékét, amik tegnap történtek. Just reminds me, I was reading in Shyam Sundar Prabhu's account of Prabhupada's first visit to Mexico. Csak eszembe jutott, hogy olvastam, amikor Shyama Sundar Prabhu arról írt, ahogy Prabhupád először látogatott Mexikóba. And how the people were just becoming overwhelmed seeing Prabhupada for the first time. És ahogy az emberek megélték azt, hogy először pillantották meg Prabhupádot. And Shyam Sundar Prabhu relays that there was one old lady who, as Prabhupada went up the stairs to his room, one moment she's laughing, the next minute she's crying. És akkor írja, hogy Prabhupád, ahogy ment fel a szobába, volt egy idős hölgy, aki nézte, és az egyik pillanatban nevetett, a másik pillanatban sírt. And Prabhupada told Shyam Sundar she should be initiated tomorrow. És Prabhupád mondta Shyama Sundarnak, hogy őt holnap fel kellene avatni. Her symptoms were very special. Különleges szimptomái voltak. Here's one verse. Itt van egy vers, There are others. de vannak másikak is. This is verse 49 Ez a in 49. the vers. second chapter of the 11th canto. A 11. ének második fejezetéből. Within the material world, one's material body is always subject to birth and decay. Similarly, the life air prana is harassed by hunger and thirst. The mind is always anxious. The intelligence hankers for that which cannot be obtained, and all of the senses are ultimately exhausted by constant struggle in the material nature. A person who is not bewildered by the inevitable miseries of material existence and who remains aloof from them simply by remembering the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead is considered to be a Bhagavat Pradhan, the foremost devotee of the Lord. Az anyagi világban az ember anyagi teste mindig ki van téve a születésnek és a pusztulásnak. Hasonló módon az életlevegőt, a pránát éhínség és szomjúság gyötri, az elme mindig teli van aggodalmakkal, az intelligencia pedig olyan dolgokra vágyik, amit nem érhet el, és az összes érzék végső sorban kimerül az anyagi természetben való állandó küzdelemnek köszönhetően. Az ember, aki nem zavarodik meg az anyagi lét elkerülhetetlen nehézségeitől, és aki független marad mindezektől pusztán annak köszönhetően, hogy emlékszik az Istenség legfelsőbb személyisége lótuszlábára, őt Bhagavata Pradhánának, az Úr legkiválóbb baktájának kell tekinteni. So it makes it sound like they're experiencing it, but they're just not disturbed. Úgy hangzik, mintha tapasztalnák, de nem zavarja meg őket. Because they're just so rooted in remembrance of the Lord. Mert olyan mélyen elmerülnek az Úrra való emlékezésben. And then there's a whole sequence of verses that talks about the Uttama Adhikari. És aztán egy sor vers szól az Uttama Adhikáriról. And they repeat this over and over again, is that someone who's not disturbed by the inevitable consequences of being in the material world. És ez újra és újra szóba jön, hogy valaki, aki nem zavarodik meg az anyagi világban jövő elkerülhetetlen zavaroktól. Prayāga is located at the confluence of two rivers, the Ganges and the Yamuna. Although these rivers were not able to flood Prayāga with water, Sri Caitanya Mahaprabhu inundated the whole area with waves of ecstatic love for Krishna. Seeing the great crowd,
the two brothers remained standing in a secluded place. They could see that Sri Caitanya Mahaprabhu was ecstatic to see Lord Bindu Madhava. The Lord was loudly chanting the holy name of Hari, dancing in ecstatic love and raising his arms. He asked everyone to chant, Hari, Hari. Hari, Hari. Everyone was astounded to see the greatness of Sri Caitanya Mahaprabhu. Indeed, I cannot properly describe the pastimes of the Lord at Prayāga. Sri Caitanya Mahaprabhu had made an acquaintance with a Brahmana from Deccan in South India, and that Brahmana invited him for meals and took him to his place. While Sri Caitanya Mahaprabhu was sitting in a solitary place in the home of that Deccan Brahmana, Rūpa Gosvāmī and Sri Ballabha Anupama Malika came to meet him. Seeing the Lord from a distance, the two brothers put 2 clumps of straw between their teeth and immediately fell down on the ground like rods, offering him obeisances. Both brothers were overwhelmed with ecstatic emotion, and reciting various Sanskrit verses, they stood up and fell down again and again. Sri Caitanya Mahaprabhu was very pleased to see Srila Rūpa Gosvāmī, and he told him, stand up, my dear Rūpa, come here." Sri Caitanya Mahaprabhu then said, "It is not possible to describe Krishna's mercy, for he has delivered you both from the well of material enjoyment." Why is she saying that? Yes, Miért mondja ezt? I always wondered. He also told Sanatan, was it Sanatan or Raghunath, who Lord Chaitanya said, Krishna has delivered you from life's deepest hell? Yeah, Raghunath does. Azt hiszem, hogy Raghunátnak mondták ezt, hogy az Úr Chaitanya kimentett az élet legmélyebb poklából. The reply was, I don't know Krishna, all I know is your mercy has saved me. És akkor mondta, hogy hát én nem tudom, hogy Krishnával mi van, de azt tudom, hogy a te kegyed mentett meg engem. So again, these are Nitya Siddhas, but their humility is having them say such things that I was just in the deepest hell and your mercy saved me. Nitya szithákról van szó, de annyira alázatosak, hogy ezt mondják, hogy a legmélyebb pokolban voltam, és a te kegyed mentett meg engem. These emotions are difficult to understand. Nehéz megérteni ezeket az érzelmeket. How could someone who's the eternally liberated soul actually feel that I've been in hell and your mercy has saved me? Egy örökké felszabadult lélek hogyan érezhet úgy, hogy a pokolban voltam, és a kegyed mentett meg engem? I have one. I don't know whether he connected with you on this. Niranjan Swami Mahārāja. Nem tudom, hogy ezzel beszéltünk-e veled, Niranjan Swami Mahārāja. But he pulled. I think he made this reference that I heard that Prabhupada said that of the 6 Goswamis only Rūpa and Raghunath are Nitya Siddhas. Azt mondta, hogy hallotta, hogy Prabhupád azt mondta, hogy csak Rūpa és Raghunath Nitya Siddha a 6 Gosvāmī közül. So while we were talking, I looked it up and it was a letter to Jadurani. Yes. És aztán rákerestem erre, és megtaláltam, hogy ezt egy levélben mondta Prabhupád Jaduraninak. You have any comment on that? Van erről gondolatod? Do you have any comments on that? Neked van erről gondolatod? You just said that they're all Nitya Siddhas. Mert azt mondtad, hogy mind Nitya Siddhák. Well, I wasn't getting into the fine print. Nem mentem bele az apróbetűs részbe. Because once Siddha, always Siddha. Mert ha valaki egyszer Siddha, akkor mindig Siddha. Got out of that one pretty good, didn't I? It's very similar to this other letter where Prabhupada says that the Pandavas
are not in the spiritual world, they're just in the material world. Hasonlít egy They appear wherever Krishna appears. egy másik levelére Prabhupádnak, ahol meg arról beszél, hogy a pándavák, ők örökké az anyagi világban vannak, Krishna örök társai, de mindig ott jelennek meg az anyagi világban, ahol Krishna megjelenik. But when Gopkumar gets to Dwarka, there they are, the Pandavas. Amikor Gopakumar Dvárakába ér, akkor ott vannak a pándavák. Comment? I always took it they're just different angles of vision possible. Mindig azt gondoltam, hogy különböző nézőpontok vannak. You look at the situation one way and you see one thing, you turn the situation over and you can see another thing. Egy szempontból nézel egy helyzetet, akkor egy dolgot látsz, és aztán egy kicsit másfelől nézed, akkor máshogy látod. So sometimes the acharyas seem to contradict each other, but I always took it that they're looking at the same situation from different angles or turning the jewel this way and that way and commenting on different facets. Úgy tűnik, hogy néha az ácsáryák ellentmondanak egymásnak, de igazából én mindig úgy értettem ezt meg, hogy kicsit más szemszögből szemlélnek dolgokat, kicsit erről nézik azt az ékszert, egy kicsit máshonnan nézik. Particularly when they talk about associates of Krishna and part of Krishna's entourage and how they are there in the spiritual world and in the material world, and it gets very complicated, doesn't it? Főleg amikor Krishna társairól beszélnek, és akkor arról beszélnek, hogy ők a lelki világban vannak, de az anyagi világban is vannak, és aztán nagyon bonyolult lesz, nem? Certainly this whole, Gorganadipika says, all right, and he gives the names of all the 6 Gosvāmīs as associates of, where were they previously? Gorganod és a Dipika meghatározza a 6 Gosvāmīnak a Krishna lilában névő nevét, de arról nincs szó, hogy hol voltak ők korábban. Anyway, that's why it would be nice Prabhupada was here, we could ask him these questions. Jó lenne, ha Prabhupád itt lenne, és feltehetnénk neki ezeket a kérdéseket. What about Prahlad Maharaj in the 7th canto is described as part Nityasiddha and part Sadhanasiddha? A 7. énekben Prahlad Maharajról azt olvashatjuk, hogy részben Nityasiddha, részben Sadhanasiddha. I was just listening to 77 lecture in Mayapur where Prabhupada says, Prahlad Maharaj is Nityasiddha. 77-es Mayapuri leckét hallgattam épp, ahol Prabhupád azt mondja, hogy Prahlad Maharaj Nityasiddha. What is the 7th canto? What does it say? A 7. ének mit mond? Part Nityasiddha, part Sadhanasiddha. Részben Nityasiddha, részben Sadhanasiddha. Where Prahlad says you're not mistreating me by offering me material benedictions, but you sent me into this world to demonstrate the behavior of a pure devotee. Otherwise you would not speak to me in such a way, trying to tempt me. And then he says, but of course, please remember my background. Remember the family I'm born into, an Asura family. Please don't tempt me with material benedictions. Prahlad Maharaj beszél erről, hogy biztos azért kiteszel engem ilyen kísértéseknek, hogy így bizonyítsak, de hogy én ne felejtsd el, hogy én egy démonikus családból származom, úgyhogy ne tegyél ki engem ilyen kísértéseknek. So the purport definitely says he's a combination of, I'm trying to remember exactly, Nityasiddha and Sadhanasiddha, or Nityasiddha and Kripasiddha, but I believe it's... Here. Prahlad Maharaj is a mixed siddha. That is, he is perfect partly because of executing devotional service and partly because of eternal perfection. Thus he is compared to such devotees as Narad. Ez a 7.10.13-as magyarázat azt mondja, hogy Prahlad Maharaj egy kevert szitha, ami azt jelenti, hogy tökéletes részben azért, mert odaadó szolgálatot végez, részben azért, mert örök tökéletességet ért el, így olyan baktákhoz hasonlítják, mint Nárada. Mixed siddha. Kevert szitha. Well, that's maybe a subject for one of your books. You can delve deeply into that mystery. Lehet, hogy írhatnál egy könyvet erről, elmerülve ebben a rejtélyben. Mixed siddha. Kevert szitha. What is Prabhupada's perspective? He's talking about 6 Gosvāmīs, perhaps at some other pastime of Caitanya Mahaprabhu. There, some of them
our sadhana siddhas. Persze mi Prabhupád perspektíváit beszél a 6 Gosvāmīról, beszél más baktákról, akik szádana szithák lehetnek. Or this perspective of being a mixed siddha. Vagy ez a perspektíva, hogy kevert szithák. Actually, nitya siddhas, but they come to their nitya siddha stage, or realize that it's through practicing sadhana. Vagy ugye a nitya szitha szintet azáltal érték el, hogy gyakorolták a szádanát. Different perspectives are there. Más perspektívák vannak. Or we also know that there are other personalities present within the body, like Sanatana Gosvāmī is also one of the Kumaras. Ja, vagy arról is lehet szó, hogy több személyiség is benne lehet egy testben. Ugye Sanatana Gosvāmīról tudjuk, hogy ő egyike a kumáráknak is. He's a manjari, but simultaneously he's also Sanat Kumar. Egy manjari, de ugyanakkor Sanat Kumára is. Go ahead. Sri Caitanya Mahaprabhu then said, "It is not possible to describe Krishna's mercy, for he has delivered you both from the well of material enjoyment." And then we have a verse from the Hari Bhakti. Lord Krishna said, "Even though a person is a very learned scholar of the Sanskrit Vedic literatures, he is not accepted as my devotee unless he is pure in devotional service. Even though a person is born in a family of dog-eaters, he is very dear to me if he is a pure devotee who has no motive to enjoy fruitive activities or mental speculation. Indeed, all respects should be given to him, and whatever he offers should be accepted. Such devotees are as worshipable as I am." This is from the Hari Bhakti Vilas. Ez a vers a Hari Bhakti Vilasból. After reciting this verse, Sri Caitanya Mahaprabhu embraced the two brothers, and out of his causeless mercy, he placed his feet on their heads. After receiving the Lord's causeless mercy, the two brothers folded their hands and in great humility offered the following prayers unto the Lord. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Caitanya Namne Gora Trase Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself, appearing as Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani, and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. And then a verse from Govinda Lilamrita. Yogyana matam bhuvanam dialur ulagayanapya karot pramatam saprema sampat sudayad bhutehang Sri Krishna Chaitanyam amum prapadye. We offer our respectful obeisances unto that merciful Supreme Personality of Godhead, who has converted all three worlds, which were maddened by ignorance, and saved them from their diseased condition by making them mad with the nectar from the treasure house of love of God. Let us take full shelter of that personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, whose activities are wonderful. Sometimes I wonder that the prayer, of course you have to pick a particular angle and perspective, but the prayers sometimes say, Sri Krishna, he's Krishna himself. You are Krishna himself appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. But then again, Lord Chaitanya is Radha Krishna combined. Néha tűnődöm rajta, hogy vannak ezek az imák, persze ez is egy perspektíva kérdése, de azt mondja, hogy te maga Krishna vagy, aki Chaitanya Mahaprabhuként jelentél meg, de hogy az Úr Chaitanya igazából együtt Radha és Krishna. Is it that the combination
of Radha Krishna, his being that is super confidential? Vagy arról lenne szó, hogy az, hogy ő igazából Ráda és Krishna együtt, az már szuper rejtett. Now I always understand that Radha Bhava Jyoti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam, that Krishna, he is Krishna Swarup, but he has the complexion and the mood of Srimati Radharani. Nekem mindig az volt a megérdésem, hogy ő Krishna Swarupa, maga Krishna, de a testszíne a Srimati Radharanié. So, obviously you have complexion is one thing, but mood, I mean mood means a person, that's the nature of a person. Persze a szín az egy dolog, de ott van a hangulat is, és a hangulat az a személyisége valakinek. So he has that bhava, but still it's not that the two, I mean you see the picture, the two are combined. Tehát neki van Radharani bávája, de látjátok a képen úgy van, hogy a ketten kapcsolódnak. And somewhere I was reading that in the beginning Prabhupada had that picture of Radha Krishna combined together on his altar. És valahol olvastam, hogy eleinte Prabhupádnak az oltárán volt egy ilyen kép, ahol együtt van Radha és Krishna. But still there's Radharani and Gadadhar Pandit. De még mindig ott van Radharani Gadadhar Panditként. Although he's extremely submissive at this stage. Habár ő nagyon engedelmes itt Caitanya. Well, I guess my question was, which it may be one of perspective. Okay, because sometimes I notice some devotees think that he's Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and then he's got this add-on of the color and the mood of Radharani. Az én kérdésem arra irányult, hogy van, amikor bakták úgy gondolkoznak, hogy az Úr Chaitanya ő Krishna, csak úgy hozzá van téve Radharaninak a hangulata. Like supplementary. Kiegészítés. But even when you take on the mood of someone, you become that person. Yes. Hogyha valakinek a hangulatát átveszed, akkor ő a másik személyé válsz. But isn't it like an actor? Actor takes on a mood, and then he, literally speaking, becomes that person who he's acting. Amikor van egy színész, és felveszi valakinek a hangulatát, akkor ő szó szerint azzá a személyé válik, akit eljátszik. But there's still same one person. De még mindig ugyanaz az egy személy. Well, I like the way Prabhupada explains it in his introduction to Caitanya Charitamrita. Szeretem, ahogy Prabhupada Caitanya Charitamrita bevezetőjében magyarázza. Radha and Krishna is the exchange of love, and you can't materially calculate when the two became one or when the one becomes two. Radha és Krishna a szeretet viszonzását jelenti, és nem lehet beszélni arról, hogy mikor lett az egyből kettő, vagy a kettő mikor válik egyé. When it is that Radha Krishna combine as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and when are they separate? You can't. He says you can't figure that out. Mikor in lesz terms of Radha material time Krishnából and space. Sri Chaitanya Mahaprabhu, nem lehet az anyagi idő és a tér szerint ezt meghatározni. So is it a matter of rasa perspective, which side you're emphasizing, or is this a matter of how do you explain it, the simultaneous reality? It's just achintya, or? A rasa perspektívát hangsúlyozod, vagy a párhuzamos valóságról beszélünk, ami a csintja, vagy mi? I mean, Lord Chaitanya is everything. Az Úr Chaitanya minden. And he's everyone. És mindenki. Simultaneously, because everything is Krishna ultimately. Mert végső soron minden Krishna. And certainly he's originally Srimati Radharani. És kétségtelen, hogy eredetileg van Srimati Radharani. We're probably going to get to this inconceivable conclusions. Valószínűleg a felfoghatatlan konklúzióig jutnánk el. But I take it from the bhava, rasa perspective. Én a bhava, a rasa perspektívájából néztem. That identity. Ez az identitás. As opposed to, I don't know, a physical reality. Nem pedig egy fizikai valóság. But then the physical reality is that although he's there, still
everything is in him. A fizikai valóság az az, hogy bár ott van, minden benne van. Andantarasta paramanu chayantarastam. So he's in the atom, and yet all of creation is in him at the same time. Benne van az atomban, de ezzel egyidejűleg az egész teremtés benne van. I always like a slightly different perspective, but I like to quote a statement attributed to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that how Lord Caitanya is Swayam Bhagavan just as Krishna is Swayam Bhagavan. Szeretek idézni egy dolgot. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondja, hogy az Úr Caitanya Swayam Bhagavan épp úgy, ahogy Krishna is Swayam Bhagavan. When Lord Caitanya wants to be the supreme enjoyer, he's then Krishna. And when Krishna wants to taste love of himself and separation, he's Lord Caitanya. Amikor az Úr Caitanya az élvező hangulatban akar lenni, akkor ő Krishna, és amikor Krishna az elkülönülésben lévő szeretet hangulatát akarja megízlelni, akkor ő az Úr Caitanya. But how can Krishna experience love and separation from himself without becoming in some way Srimati Radharani? De hogyan tudja Krishna saját magától való távollét érzését átélni, hogyha nem válik Srimati Radharánivá? Should I tell a lila? Mondjak egy lilát? I knew you were getting warmed up. This is what has been heard, but I don't know whether it's written. Ezt hallottam, nem tudom, hogy le van-e írva. That Radha and Krishna are in a kunj. Radha és Krishna egy kuncsban vannak. Srimati Radharani is sleeping. Srimati Radharani alszik. And when she wakes up, she sees that Krishna is there in a sort of golden color. És amikor felébred, akkor látja, hogy ott van Krishna, és aranyszínű. So she says, "What happened? How come you have this golden complexion?" És kérdezi, hogy mi történt, hogy aranyszíned van. And Lord Caitanya tells that he's going to be appearing as Caitanya Mahaprabhu. És Krishna mondja, hogy meg fog jelenni Caitanya Mahaprabhuként. And I'm appearing with your mood and your complexion. Meg fogok jelenni a te hangulatodban, a te színedben. So she says, "Well, how do you know what that my mood is?" És akkor Radharani mondja, hogy honnan tudod, hogy mi az én hangulatom? He says, "Well, while you were sleeping, I entered your heart and I stole your bhavas, your moods of ecstatic love." És Krishna mondja, hogy miközben aludtál, beléptem a szívedbe, és elraboltam a bávádat, az extatikus So of hangulatodat. course Srimati Radharani got very upset. Srimati Radharani nagyon mérges lett. That Krishna's always stealing, never asks, Krishna mindig lop, sose kér, just steals things. csak ellop dolgokat. So that's the lila. Ez a lila. But she's still there. De még mindig ott van. And he says, I'm stealing and I'm appearing like this with your mood and your complexion. És azt mondja, hogy ezt elloptam, és én megjelenek a te hangulatban és a te testszínedben. Now, B.R. Sridhar Maharaj, Prabhupada's godbrother, B.R. Sridhar Maharāja, Prabhupád Isten testvére, he sort of says that Krishna, he doesn't refer, well, he doesn't speak this pastime, but he sort of says the same thing. ő nem mondja el ezt a kettelést, de ugyanezt mondja nagyjából. That Srimati Radharani has been deprived of her mood. She's sort of robbed of her mood. Srimati Radharani meg lett fosztva az ő saját hangulatától, Which now, Caitanya Mahaprabhu has. ami most Caitanya Mahaprabhué. And so when she appears as Gadadhar Pandit, she's sort of devoid of this very independent, separatist mood. És amikor Gadadhar Panditként jelenik meg, akkor emiatt
nincs neki ott ez a független, szeparatista And that's why you hangulata. see Gadadhar Pandit is always really very submissive to Caitanya Mahaprabhu, and is always fearing him becoming upset with him. Ezért látjuk, hogy Gadadhar Pandit mindig nagyon alárendeli magát Caitanya Mahaprabhunak. Other senior Vaishnavas don't necessarily just agree with that perspective of Más idősebb vajsnavák nem feltétlenül értenek egyet ezzel a perspektívával. robbing someone and then it's not there. Kifosztani valakit, és hogy utána neki már nincs meg az a hangulata. It's not where. In other words, taking that mood with which Radharani is always sort of very feisty and there's a really right-wing mood, but and she's not the possessor of it anymore. Tehát, hogy el lehet venni Radharánitól ezt a hangulatot, hogy ő nagyon harcos, és nagyon ilyen jobboldali, gópi, és aztán, hogy már ez a hangulata nem marad meg neki. But at least my perspective has always been this, that it's a rasa, that Krishna has adopted this mood, and when he does, I mean, he is her, because bhava, that's a person is their bhava. Az én perspektívám az az, hogy Krishna átvette ezt a hangulatot, és amikor ebben a hangulatban van, akkor ő igazából Radharani, mert az embernek a hangulata határozza meg, hogy kicsoda. I like what Prabhupada says in one purport in Caitanya Charitamrita. Szeretem, amit Prabhupada egy Caitanya Charitamrita magyarázatban mond. That Krishna appears as Srimati Radharani. He appears with the emotions of Srimati Radharani, and he appears as an assistant to Srimati Radharani. Hogy Krishna megjelenik, mint Srimati Radharani, és Srimati Radharani érzéseivel, és Srimati Radharani segítőjeként. So it seems he's covered all the possibilities. És akkor ezzel minden lehetőséget lefedett. Needless to say, it's inconceivable. Mondani sem kell, hogy ez felfoghatatlan. Just like after the mock debate between Srivas Thakur and Srup Damodar at the Hera Panchami festival. Amikor volt ez a vita Srivas Thakur és Swarup Damodar között a Hera Panchami fesztiválkor, And then an ecstatic kirtan breaks out. és akkor egy extatikus kirtan kezdődik, And in the kirtan, Lord Caitanya appears as Srimati Radharani. és a kirtanban az Úr Caitanya megjelenik, mint Srimati Radharani. And Nityananda from a distance offers his respects. És az Úr Nityananda a távolból a tiszteletét ajánlja. And so In terms of Lord Caitanya, then it must depend on your perspective, whether you focus more on the Krishna, so-called Krishna side or the Radharani side. Látszik, hogy a perspektívádon múlik, hogy az Úr Caitanyával kapcsolatban mire fókuszálsz, a Krishna oldalára vagy a Radharani oldalára. I mean, both are there. Radha, Krishna, Pranaya, Vikriti, Aladi, Nishakti, Rasmad, Ekatmanav, Abhibhuvi, Purandeha, Gatam, Gatoto. So one became two, and now the two have become one. Mind a kettő ötön, ugye az egyből lett kettő, és aztán a kettőből most egy lett. And then Radha Bhavajuti, Nomi Krishna Swarupam. But he's Krishna with Radha Bhavajuti. De még mindig Krishna, Radha Bhavajuti-val, Radharaninak So in one sense, both színével things és are said, hangulatával. that they are physically. Tehát mind a kettőről van szó, hogy ők fizikailag a kettő, But also he's Krishna Swarup, but he has the bhava and the duty of de Radharani. azt is olvassuk, hogy ő Krishna Swarupa, de Radharaninak a bávája és a gyutija van meg neki. So I guess what I was trying to get at is some devotees think that mainly he's Krishna, and then you have this supplementary added, the bhava and the duty kind of added as a health supplement.
Azt akartam hangsúlyozni, hogy vannak bakták, akik azt gondolják, hogy Úr Caitanya igazából Krishna, csak Radharaninak a bávája meg a gyutija így mellé van téve. So I guess it depends on the perspective and which part of the spiritual world you are focusing on. Azt hiszem, hogy a perspektíván múlik, és hogy a lelki világban mire fókuszálsz. The abode of Lord Caitanya, as Bhaktivinoda Thakur says, or the abode of Krishna, or both. Az Úr Caitanya hajlékára, vagy Bhaktivinoda Thakur mondja, vagy Krishna hajlékára, vagy mindkettőre? We should go till 10 o'clock. 10-ig menjünk. I don't know, sort of supplementary or appendix seems a little Kiegészítő, vagy ilyen extreme. I don't know if devotees have that, but függelékszerű, ez extrémnek tűnik. you just can't escape like those descriptions are so often described like that. De nem lehet elkerülni, hogy olyan gyakran fut az ember bele az ilyen jellegű leírásba. Jiva goes anta Krishna, bahir Gaura. So internally he's Krishna, externally he's Gaura. Jiva Gosvāmī mondja, hogy belül Krishna, kívül Gaura. Covered. Krishna is covered by this complexion. Krishna befedi ez a szín. Internally he has this mood or particular bhava. Örökké van ez a hangulata, vagy ez a bhávája. And then that means he is. És ez azt jelenti, hogy ő az. No question that he is. Nem kérdés, hogy ő az. Yes, so I was perhaps... Yeah, both. Yes, because if they think, well, as you just said, he's Krishna, but then he's got this add-on. And perhaps I sense a subconscious minimization of the bhava and the duty. Amikor erről van szó, hogy ő igazából Krishna, csak úgy mellé van téve ez a szín és hangulat, akkor úgy érzem, mintha így minimalizálva lenne a báva és a gyuti. In terms of devotees' conceptions. He's really Krishna, and then he's got these other... he's cloaked, just like I'm wearing this. He's cloaked in this bhava and duty. Hogy a bakták hogy értik meg ezt, hogy igazából ő Krishna, de mint hogyha egy ilyen kabátja lenne, akkor van ez a báva és gyuti. But as you pointed out, the bhava and duty are so powerful they transform. De hogy említetted, a báva és a gyuti olyan erőteljes, hogy így átalakulna. Now once again the two have become one. A kettőből egy lett. Because on the other hand, although this one revelation is there where, you know, he shows himself as Srimati Radharani, but there are so many when he shows himself as Krishna. Ez az egyetlen egy leírásunk van arról, amikor az Úr Caitanya Srimati Radharaniként jelenik meg, de nagyon sok van, amikor Krishnaként nyilvánítja meg magát. And then to Ramananda Roy, he shows himself as Radha and Krishna. És Ramananda Roynak pedig, mint Radha és Krishna nyilvánult meg. So then maybe that's just showing it's a more confidential realization. Lehet, hogy ez csak egy bensőségesebb megvalósítás. And then of course there's the discussion more confidential about what Prabhupada says Mahaprabhu's role as an assistant to Srimati Radharani. És aztán van ez a még bensőségesebb dolog, hogy Prabhupád azt mondja, hogy Mahaprabhunak van ez a szerepe is, hogy ő Srimati Radharani segítője. And then sometimes there's a discussion which pastimes of Caitanya Lila show that. És akkor felmerül ez a kérdés, hogy a Caitanya Lilának melyik kezdtelésében látjuk ezt. But I thought I would spice things up in the last few minutes. Azt gondoltam, hogy egy kicsit így megfűszereztem a dolgokat az utóbbi percekben. Yeah, when he's picking flowers and when Krishna and the gopis are splashing in the Jamuna. Mikor virágokat szednek, és amikor a Yamunában fröcskölik egymást Krishna és a gopik. He's as an assistant.
akkor ő mint egy asszisztens, egy And in other segítő van. places he manifests other moods of devotees. És más helyeken más baktáknak a hangulatát is megnyilvánítja. Hanumánét. Monkeys when they playing out the Ramayan. Majmokét, amikor eljátszák a Rámájanát. Varaha in the Varahai. home of Srivas Thakur. Srivas Thakurnál. And then any form, when they have this big Maha Prakash, then Lord Caitanya just assumes whatever form that devotee is worshipping him in. Amikor van a nagy Mahāprakása, akkor az Úr Caitanya minden formát megnyilvánít, bármilyen formában is imádja őt a bakta. Yeah, taste the different moods. One is that, all right, this is his divinity, and the other one is to taste the different types of mood of service. Az egyik dolog, amikor az isteni helyzetét ízleli meg, a másik pedig, amikor a szolgálat különböző hangulatait is ízleli meg. So Kaviraj Gosvāmī keeps saying there's so many pastimes that we don't know about. Kaviraj He's just Gosvāmī drop of the ocean. mindig mondja, hogy olyan sok kettelésről nem is tudunk, ez csak egy csepp az óceánban. But, just continuing from your spicing. Csak folytatva a fűszerezésed. So Lord Caitanya is really wanting to experience this. What is it like to be Srimati Radharani? Ugye, az Úr Caitanya nagyon meg akarja tapasztalni ezt, hogy milyen Srimati Radharaninak lenni. And what she has is sort of the topmost form of what the gopis have. És ami neki van, az a legmagasabb formája annak, amivel a gópik rendelkeznek. But then there's one gopis who have a different mood. Aztán vannak olyan gópik, akiknek más a hangulata. And they're the assistants to the gopis, the manjaris. És ők a gópik segítői, a manjarik. So it seems from those two pastimes that Lord Caitanya also took that very similar mood. Abból a két kettelésből úgy tűnik, hogy az Úr Caitanya egy ahhoz hasonló hangulatot is felöltött. And that mood, for instance, in Govardhan Hill, the Sakis told me to collect flowers. A Govardhan hegynél van ez a kettelés, hogy a szakik azt mondták, hogy szedjek virágokat. Now we paint that lila as Lord Caitanya picking flowers with Krishna and the gopis. Ugye mi úgy festjük le ezt a kettelést, hogy ott van az Úr Caitanya, aki Krishnával és a gópikkal virágokat szed. He obviously was not in Krishna lila as a sannyasi. Nyilvánvalóan nem szanyásziként vett részt a Krishna lilában. It doesn't say what I means. What form did he assume there in that dream? De nincs szó arról, hogy ebben az álomban milyen formát öltöttél fel. Or that absorption in lila. Vagy amikor így voltál elmerülve a lilában. So there's, according to this continual repeated that I'm just giving a drop, there may be a lot of other things that we don't know. Folyton ismétel, hogy én csak egy cseppet adok, hogy még mennyi minden más van, arról nem tudunk. Any more spice with the last few Még egy kis fűszer az utolsó pár percre. After this, Sri Caitanya Mahaprabhu sat them down by his side and asked them, "What news do you have of Sanatan?" Okay. Rūpa Gosvāmī replied, "Sanatan has now been arrested by the government of Hussain Shah. If you kindly save him, he can be liberated from that entanglement." Sri Caitanya Mahaprabhu immediately replied, "Sanatan has already been released from his confinement, and he will very soon meet with me." The Brahmana then requested Sri Caitanya Mahaprabhu to accept his lunch. Rūpa Gosvāmī also remained there that day. Balabhadra Bhattacharya invited the two brothers to take lunch also. The remnants of food from the plate of Sri Caitanya Mahaprabhu were offered to them. Hare Krishna. Verse number 60. Thank you very much, all devotees here. They're pretty tired. I'm pretty tired.
Köszönjük szépen a baktáknak, akik itt voltak, jó fáradt mindenki, én is jó fáradt vagyok. And because they've been up all night doing all kinds of other things. Fenn voltak egész éjjel, mindenféle dolgot csináltak. So they're very heroic to come and also participate. Nagyon hősiesek voltak, hogy részt vettek. And we'll continue next week. És folytatjuk a jövő héten. Will you be here next Sunday? Itt lesz a jövő vasárnap? Unfortunately not. Sajnos nem. Anyway, we'll continue discussing some things ourselves. Yes. De majd beszélgetünk dolgokról. And we're going to try to also video when we get to New Rajadam. És majd új Bajsadából szeretnénk közvetíteni is. So some evenings we can have a Néhány este conversation, although it lesz beszélgetés. slows things down when you have to translate. Lelassítja a dolgokat, hogyha fordítani kell. So what to do? Mit tegyünk? We'll discuss. Megbeszéljük. We could just go English. Lehetne, hogy csak angolul tartjuk. Yeah, and if there's some simultaneous, Lehetne vele egy időben fordítani. there can be, instead of doing it like this, they can just do simultaneous translation somewhere. Valahol máshol van egy időben zajló Okay, fordítás. thank you all very much. And we're just going to sign off with a little kirtan. You want to sing that, Krishna, Krishna, Köszönök Krishna? mindenkinek, és csak egy kis kirtannal fejezzük be. Krishna, 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 hey. 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 Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Caitanya Mahaprabhu ki jai. Caitanya Chaitamrita ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari, Hari, Hari 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 Bo. Devāmṛta Swami Mahārāja ki jai. Devāmṛta Swami Mahārāja ki. Go Premanandi. Krishna Caitanya Prabhu Nityananda